इसलिए बच्चे भेजे जाते हैं। अब ये मामला छोड़ दें कि इनके पास कुरान पढ़ने के लिए बच्चों को दाखिल कराना है, और भाई इनके पास नमाज पढ़ने के लिए भी बच्चों को नहीं भेजना। बस इस पुरफितन दौर में छोटे बच्चों को अगर आप साथ मस्जिद में अपने साथ नहीं लेके जा सकते, वो नमाज घर पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। चाहना हो कोई फसाद तो वहां आ जाते हैं इंजीनियर साहब। रजब भट्ट ने पिछले दिनों जो है ना गुस्ताखी की, इंजीनियर साहब की कोई वीडियो नहीं आई, बल्कि वीडियो आई रजब भट्ट हाफिज अल्लाह ताला के साथ। अब इन बंदों को इतना नहीं पता कि हाफिज अल्लाह ताला रहमतुल्लाह अलैह के साथ कोई शराइत है कि कहां पर ये लफ्ज लगाना है या कहां पर नहीं लगाना है, लेकिन हजरत साहब लगा रहे हैं। नंबर 2, पंजाब यूनिवर्सिटी में, हमारे जो है ना भावलपुर यूनिवर्सिटी में इतने केसेस हुए, इन बंदों की वीडियो नहीं था कि ये ना प्रिंसिपल प्रोफेसर जगह बता दें इंजीनियर साहब कि वहां पर गलत केस हुआ, उसको बंद किया, और किसी बंदे ने उसके बंद करने का मुतालबा किया। पंजाब यूनिवर्सिटी में, भावलपुर यूनिवर्सिटी में, सैकड़ों यूनिवर्सिटी में और बहुत सी और जगहों पर और बहुत से क्लब में और बहुत से फहाशी के अड्डों पर गलत काम हो रहे हैं, रेगुलर हो रहे हैं। वहां पर कभी नहीं आपने कहा कि वहां बंद करें, लेकिन एक मदरसा जो कि एक छोटा सा मदरसा जहां पर जुल्म हुआ, जुल्म तो हुआ, लेकिन आप ये कह रहे हैं उस मदरसे की आड़ में तमाम मदारिस को बंद किया जाए, ये आपकी बहुत ही गलत और मुजरिमाना सोच है। यकीन करें आपकी असबियत और आपका गुस्सा जो कि उलमा के खिलाफ आपके अंदर भरा हुआ है, वो आप लोगों मदारिस को बंद किया जाए तो हम क्या आपकी एकेडमी में आके दीन सीखें? और वो एकेडमी आपकी जहां पर हमेशा हजरत माविया रजी अल्लाह ताला के खिलाफ आप हदीस दिखाएंगे खोल के, ये देखें जी हजरत मीर माविया को नाउजुबिल्लाह बागी जो है ना सुनने के लिए आ जाए, जो आप ये कह रहे हैं कि मैं दीन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं दीन का मजहबी स्कॉलर हूं, ये सुनने के लिए आप आ जाएंगे जो सदियों से अल्लाह के नबी की सुन्नत मुअक्कदा जो कि आज तक हो रही है, आप आके कह रहे हैं भाई सब मौलवियों ने झूठ बोला हुआ है, कोई सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, सिर्फ फराइज को पढ़ा जाए। क्या ये सुनने के लिए आपके पास आ जाए? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। एक दफा फिर मोहम्मद मूसा आपके सामने हाजिर है और अपने बहुत ही करीबी दोस्त की वीडियो लेकर हाजिर हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये ऐसी शख्सियत है कि ये कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं हर महीने में कि जिससे जो है ना लोगों के दरमियान, उलमा के दरमियान जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना तशवीश पैदा हो जाती है। मैं जिन साहब की बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा उनको अशआर में जो है ना बात आपके सामने पेश करूंगा कि वो शख्सियत कौन है कि जब भी मचाना हो कोई फसाद तो वहां आ जाते हैं इंजीनियर साहब। तो मैं इंजीनियर साहब की बात कर रहा था कि ये वही शख्सियत है कि जहां पर भी कोई भी ऐसी बात मिले जो कि उलमा के खिलाफ नेगेटिव बात की तरफ लेके जाए लोगों को और उलमा को नेगेटिव रूह में पेश करे लोगों के सामने, वहां पर आपको पहला नाम फर्स्ट ऑफ ऑल वो मिलेंगे इंजीनियर साहब। क्योंकि आपने देखा होगा रजब भट्ट साहब ने पिछले दिनों जो है ना गुस्ताखी की, इंजीनियर साहब की कोई वीडियो नहीं आई, बल्कि वीडियो आई रजब भट्ट हाफिज अल्लाह ताला के साथ। अब इन बंदों को इतना नहीं पता कि हाफिज अल्लाह ताला रहमतुल्लाह अलैह के साथ कोई शराइत है कि कहां पर ये लफ्ज लगाना है या कहां पर नहीं लगाना है, लेकिन हजरत साहब लगा रहे हैं। नंबर 2, पंजाब यूनिवर्सिटी में, हमारे जो है ना भावलपुर यूनिवर्सिटी में इतने केसेस हुए, इन बंदों की वीडियो नहीं था कि ये ना प्रिंसिपल प्रोफेसर को हाईलाइट करें, उनको बताएं कि आप हमारी बच्चियों के साथ कैसे जुल्म कर रहे हैं, वहां पर इनकी वीडियो नहीं आई। अभी पिछले महीने एक वाकया हुआ कि एक शागिर्द के वालिद साहब ने आकर उस्ताद को इतना मारा कि उस्ताद साहब शहीद हो गए, उस्ताद साहब फोत हो गए। इन बंदे का कोई रिएक्ट नहीं आया, इन बंदे की कोई वीडियो नहीं आई। कल परसों जब सवाद में एक बच्चे को मारा गया और बच्चा जो है ना जालिमाना तौर पर शहीद हुआ, हमने भी वीडियो बनाई, सबने कमेंट्स किए, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने किए, मुफ्ती रशीद साहब ने किए, सबने किए, हमने भी किए, लेकिन उस पर किसी ने ऐसा नेगेटिव और ऐसा गलत रिएक्ट किया हो जो इंजीनियर साहब ने किया, ये कहीं नहीं किया। मैं इसलिए तो कह रहा हूं आपको, जब भी मचाना हो फसाद तो वहां आ जाते हैं इंजीनियर साहब, क्योंकि आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम होगा वहां पर एक गुस्से की लहर इनके जबान से निकल रही है, चेहरे से बह रही है, और एक तासुबियत की जो ना निगाह इनकी है कि ये लोगों को हमेशा हमेशा मनफी बातें बताते हैं। मैं आपको पहले वीडियो सुनाऊंगा और उसके बाद इन साहब की असलियत बताऊंगा, और इंजीनियर साहब के जितने भी फॉलोवर्स हैं मैं उनसे कहता हूं खुदारा एक दफा वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका जहन फ्रेश हो जाए, आपको मालूम हो गया यार हम किस बंदे का साथ दे रहे हैं जो हमेशा नेगेटिव बातें करता है, जो हमेशा गलत बातें करते हैं। पहले वीडियो देखें। तुम लोगों के पास इसलिए बच्चे भेजे जाते हैं। अब ये मामला छोड़ दें कि इनके पास कुरान पढ़ने के लिए बच्चों को दाखिल कराना है, और भाई इनके पास नमाज पढ़ने के लिए भी बच्चों को नहीं भेजना। बस इस पुरफितन दौर में छोटे बच्चों को अगर आप साथ मस्जिद में अपने साथ नहीं लेके जा सकते, वो नमाज घर पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी जान को खतरा है, कत्ल कर देते हैं। ये देखें जी, आपने वीडियो देखी और वीडियो सुनी, आपको मालूम हो जाएगा कि मदरसों में ना भेजें, नमाज के लिए भी ना भेजें, किसी काम के लिए ना भेजें, बस घर में बैठे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई एक ऐसी जगह बता दें इंजीनियर साहब कि वहां पर गलत केस हुआ, उसको बंद किया और किसी बंदे ने उसके बंद करने का मुतालबा किया। पंजाब यूनिवर्सिटी में, भावलपुर यूनिवर्सिटी में, सैकड़ों यूनिवर्सिटी में और बहुत सी और जगहों पर और बहुत से क्लब में और बहुत से फहाशी के अड्डों पर गलत काम हो रहे हैं, रेगुलर हो रहे हैं, वहां पर कभी नहीं आपने कहा कि वहां बंद करें, लेकिन एक मदरसा
جو کہ ایک چھوٹا سا مدرسہ جہاں پر ظلم تو ہوا، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں اس مدرسے کی آڑ میں تمام مدارس کو بند کیا جائے، یہ آپ کی بہت ہی غلط اور مجرمانہ سوچ ہے۔ یقین کریں آپ کی عصبیت اور آپ کا غصہ جو کہ علماء کے خلاف آپ کے اندر بھرا ہوا ہے، وہ آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ علماء کو چھوڑ دیں، علماء کو چھوڑ دیں، انجینئر صاحب کے پاس آ جائیں۔ میں انجینئر صاحب کے فالوورز کو کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے اندر تھوڑی سی عقل ہے، تھوڑا سا شعور ہے، تھوڑا سا آپ کے اندر جو ہے نا ایک ذمہ داری والا آپ کے اندر جگرا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کسی بندے نے آج تک یہ ویڈیو نہیں بنائی کہ مدارس کو بند کیا جائے۔ وہی بندہ ویڈیو بنا رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں مذہبی سکولر ہوں۔ مذہبی سکولر تو مذہب کی بات کریں، مذہب کا ساتھ دیں، مذہب کے حق میں کھڑے ہیں۔ یہ بندہ مذہب کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے۔ تو میں آپ سے انجینئر صاحب سے ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں مدارس کو بند کیا جائے تو ہم کیا آپ کی اکیڈمی میں آ کے دین سیکھیں؟ اور وہ اکیڈمی آپ کی جہاں پر ہمیشہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف آپ حدیث دکھائیں گے کھول کے، یہ دیکھیں جی حضرت میرے معاویہ کو نعوذ باللہ باغی جو ہے نا کہا تھا اللہ کے نبی نے، یہ حدیثیں آپ کے پاس سننے کے لیے آ جائیں، یا یہ حدیث سننے کے لیے آ جائیں کہ حضرات خلفائے راشدین جو تھے ان سے بہت زیادہ غلطیاں ہوئی نعوذ باللہ، یہ حدیثیں آپ کے پاس سننے آ جائیں، یا آپ کے پاس یہ حدیثیں سننے آ جائیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت غلط مشورہ دیا تھا نعوذ باللہ، یہ سننے کے لیے آپ کے پاس آ جائیں، کیا یہ سننے کے لیے آ جائیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جسم کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ افضل نہیں ہے، کیا یہ سننے کے لیے آپ کے پاس آ جائیں؟ اور کیا یہ سننے کے لیے آ جائیں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دین کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، میں دین کا مذہبی سکولر ہوں، یہ سننے کے لیے آپ آ جائیں کہ جو صدیوں سے اللہ کے نبی کی سنت موقدہ جو کہ آج تک ہو رہی ہے، آپ آگے کہہ رہے ہیں بھائی سب مولویوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے، کوئی سنت موقدہ نہیں ہے، صرف فرائض کو پڑھا جائے، کیا یہ سننے کے لیے آپ کے پاس آ جائیں؟ اور کیا بدتمیزی کی زبان آپ کے پاس سننے کے لیے آ جائیں؟ آپ انجینئر صاحب کے جتنے بھی فینز ہیں، جتنے بھی فالوورز ہیں، میں کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا، لیکن میں ماحول بتا رہا ہوں ایسا بنایا انجینئر صاحب نے جب بھی کسی سے بات کرے بدتمیزی، اور آپ کے بعد یہ سیکھنے آ جائیں کہ صحابہ کرام کو ایسی بدتمیزی سے نعوذ باللہ پکارا جائے کہ وہ ہم سے بھی عام انسان کی طرح بھی جنا حق نہ رکھتے ان کو پکارا جائے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں انجینئر صاحب، آپ کی اکیڈمی میں ہزاروں منفی باتیں ہیں، ہزاروں، اور یہ سیکھنے کے لیے آ جائیں کوئی بندہ اگر آپ کے پاس مناظرہ کرنے آئے آپ وہاں سے بھاگ جائیں، آپ تالے لگا لیں، مفتی حنیف قریشی صاحب آئے، مفتی طارق مسعود صاحب آئے، وہاں پر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ سیکھنے کے بعد بزدلی سیکھنے کے لیے آئے آپ کے پاس، تو لہٰذا جتنے بھی فالوورز ہیں وہ اپنی آنکھیں کھولیں کہ یہ جو بندہ ہے، یہ جو شخصیت ہے، یہ بہت غلط کر رہی ہے، لوگوں کو نیگیٹو باتوں کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی، اور یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو انجینئر صاحب کو فالو کرتے ہیں، سنتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو لہٰذا ایسی کوئی بات نہیں ہے، مدارس کو ہونا چاہیے، مدارس کی وجہ سے آج ہمارے زندگیوں میں دین ہے۔ نکالیں مدارس کو، بند کر دیں مدارس کو، پھر آپ کو ایسے انجینئر ملیں گے جو آپ کو صحابہ کے خلاف، جو آپ کو نمازوں کے خلاف، جو آپ کو اپنے علماء کے خلاف، اپنے سلف کے خلاف لے کے جائیں گے، اور آپ پھر آخر میں جو ہے نا آپ اکیلے بیٹھے رہیں گے اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ دین کیا ہے، آخر میں آپ دین سے بدزن ہو کے مرتد ہو جائیں گے نعوذ باللہ۔ تو لہٰذا آپ علماء سے جڑے رہیں، مدارس میں بچوں کو بھیجتے رہیں، اور لہٰذا یہ بولتے رہیں گے، انہیں بولنے دیں، ان کے بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ آئی ہوگی، اور انجینئر صاحب کو سننا ضرور چھوڑیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔